हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सोनी स्वागत करम चैनल सोनी हर्षाव को आपण मैंने समस्ते केमी अच्छा निश्चय ठाकुर आपण मैंने समस्ते भल थे खुशी थे भल रुहतु खुशी भी रुहतु आपण मैंने खुशी रही मु भी बहुत खुशी रही मत भी बहुत भल लगे आपण मान सुंदर सुंदर कमेंट पढ़ी तो आज ब्लॉग टी मो टाइम है 11:40 तो आज ब्लॉग टी मुझे स्टार्ट करुँची कहीं डाडू बाबा आज घरे अच्छा तो से मत घरे सका बहुत सारा कम था कम सब सरला जड़े बुढ़ा लोक भी से चली जाइए तो से माने जमीती कि आम लास्ट डेड बॉडी थी पर्यंत ना आम खाइबानी आ ठाकुर पूजा भी हेनी से कलापर ही कर मोर सब कम लेट है सी भी शोई थे घर ओलिया ओली करके घर धुआधुई करके ठाकुर पूजा सरी आम समस्ते खाइलु पूरा डेरी खाई पी के ही आसली से मोर खाଇବା पीवा डेरी है एपर्तंत मुझे किसी भी रोसे करनी डाडू आ बाबा जाइए दिजन जाक माछ कि चिकेन कौन आणिक आसे आणिक आसने से मैंने माछ मुझे रोसे स्टार्ट करी घरे बोतल थोड़ी जाओ पी दो माछ आने के आसले डाडू से पानी बोतल थोड़ी बाबा आपण मैंने जब मो चैनल रे किए नुआ अच्छा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे पाखे थे बेल आइकन को प्रेस करदे ताकि जो वीडियो मुझे छाड़ी नोटिफिकेशन आपण मानक मिल जीवो बोतल ठीक है गले पुणी आउ थे दुकान को कहीं माछ नहीं दुकान को फिर पसंद है तो से गले पुणी आउ थे दुकान को जाइए आने तेल कि काकुड़ी सब जिन आने जाइए जदि मिले तो सी आने काकुड़ी ना आने कारण काकुड़ी ये ना देसी काकुड़ी बिल्कुल भी मिलूनी पूरा पूरी माने जो हाइब्रिड काकुड़ी कहते हैं पूरा बड़ बड़ काकुड़ी बिल्कुल भी भल लगुन टेस्ट भी भल ना ताकू ही मिलूँ हम कही जब देसी काकुड़ी थी तो से आणिक आसबि ना न आने पचे चलो आपण मैंने प्लीज मो चैनल को माने मो वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए निश्चय देखु आपण मानक निश्चय वीडियो भल लगे आप निश्चय गोटे कमेंट तो निश्चय करेंगे आप लाइक करेंगे चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो मुझे स्टार्ट कर जाऊँ माछ गुड़ाक धोईदेवी माछ आने थोड़ी गला माछ धोईकिना रोसईटा फटाफट करदेवी कारण आम खाइबा टे लेट भी चलो डाटू तो खाइबा सेमती सका लेट हो खाइबा खराबेला खाइबा से टाइम भी खाईदेव शोब पुणे चलो आज वीडियो मुझे स्टार्ट कर जूस डाडर मामार तो नहीं मामार ग्लास दि जाए मामार से डलाइ ग्लास रे हम डाडर मजा डाडू ये कर दियो पिया पिया समझते पिया मामा ग्लास रे पीछे मामार स्ट्रॉ नहीं हो ना मामा टी दे डाडू पी दो समझ ना मामा रखो मामा कांदी मामा टी दे ना ले पी डाक्टर जमा दबा को इच्छा नहीं बाध्य दउची डाडू मो पेट फुल एति ठंडा भी मो पेट पूरा फुल
ଡାଡୁ ତୋର ପେଟ ଫୁଲିଗଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆଉ ମତେ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ ପେଟ ଫୁଲ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଭାଜିବି ମୁଁ ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଅ ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମର ବହୁତ କାମ ଏଠି ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଡାଡୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମାମାର ମାଛ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ମାମା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲରେ ବଇଛି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଲ ମାମା ଏ ଦେଖ ମାମାର ମାଛ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ଖାଇଛି ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ମାମାର କାଲି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲେ ମାମା ଏଇଠି ବଇଛି ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଶୋ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ସେଇଟା ଅପସନ୍ଟା ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ହାଇଡ୍ ଅପସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ କି ନାହିଁ ଡାଡୁ ତୋର ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ତ କ'ଣ ମାରିକିନା ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିନଥିଲୁ ଏବେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନା ମାଛ ତରକାରୀ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମାମା ଟିକେ ରଗୁଛି ଖାଲି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲ ହଉ ମାମା ଆମେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବାରେ ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥାଉ ଫୋନ୍ଟାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଇ ତରକାରୀ କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଲ ହେବ ତରକାରୀ ହେବ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ତାପରେ ହଁ ହଁ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ବ୍ଲଗିଂ କରିଦେଉ ନା ଆଉ ଟିକେ ହାଏ କହିକିରି ହାଏ ନମସ୍କାର କହିକି ଟିକେ କହିଦେବୁ ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଡୁ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ନା ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିରି କେମିତି କରୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହବ ହଁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରି ବୋଲି ସେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ହିଁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚପଲ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଚପଲ ସଫା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତାଟିଆ ହଁ ମାମା କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ସେମିତି ହେଉଛି ହଉ ଆସ ଆଣିକି ଆସ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଡାଡୁ ପାଇଁ ଆଗ ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ କାରଣ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ହେଲାଣି 2:43 ହେଲାଣି ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଡାଡୁ ଖାଇବାରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ନା ହାତରେ ଖାଆନ୍ତାନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖୁଆଇକି ଆଗ ଶୁଆଇ ଦିଏ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ